मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब आखिरी बात करके बस सच्ची मुच्ची में बयान खत्म कर रहा हूं मैं, सच्ची मुच्ची में। वो आखिरी बात ये, अभी वक्त क्या, ये घड़ी दिखाना जरा, टाइम बताना क्या हो रहा है, 29, बस अब सच्ची मुच्ची। देखो, इस्लाम एक मुकम्मल पैकेज है ना, तो इसलिए इस्लाम ने कम खाने का आदी बनाने के पैकेज भी हमें दिए हैं। वो पैकेज ये दिया कि रोजे को इबादत करार दे दिया, एक तो फर्ज है रमजान का, और उसके अलावा भी तरगीबात दी हैं। कुरान में जहां भी अहले जन्नत की अल्लाह सिफत बयान करते हैं, वहां ये भी बयान करते हैं कि अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून, वो रोजा रखने वाले होते हैं। आज हमारी सोसाइटी में नफली रोजों का रिवाज खत्म, नफली रोजों का रिवाज खत्म। आज मेरा मूड हो रहा था सुबह रोजा रखने का, घर वालों ने बोला नहीं भाई बयान भी करना है, बिल्कुल ही हालत, ये गर्मी इतनी शदीद है। तो मुझे ख्याल आ रहा था कि यार ऐसी शदीद गर्मी ही में तो रोजा रखोगे तो रोजे की आदत पड़ेगी। मैंने नहीं रखा, मैं इतना नेक हूं नहीं, लेकिन ख्याल ये आ रहा था मुझे। 50% उठा कि सहरी कर लेता हूं, फिर कहा नहीं, फिर कहा कर लेता हूं, फिर कहा नहीं, 10 दफा गया हूंगा, फिर ख्याल आया जुम्मे का दिन है, छोड़ो इतना लंबा बयान। क्योंकि अभी जो हम लोगों ने 9 जिलहिज्जा का जो रोजा रखा ना, उसमें हालत पता ही होगा क्या हुई है। बच्चे हमारे ऊंधे पड़े हुए थे असर में सारे, बहुत ही हालत खराब हुई हुई थी। लेकिन आप और मुझे, हम सबको चाहिए हम अपने आप को मेहनत और मुशक्कत का आदी बनाए। गर्मियों में रोजे रखा करें, चंद दिन तकलीफ होगी, उसके बाद क्या हो जाएगी आदत। ऐसा मजा आएगा ना कि मजा ना आए पैसे वापस। ये पता चल जाएगा कि यार कम खा के बहुत अच्छा जिया जा सकता है, चंद दिन में टेंशन होगी। मैंने इतवार को एक दफा बयान किया, लोगों को मैंने बताया, बयान मेरा हो रहा था 9:30 बजे रात को। उसमें मैंने लोगों को ये बात कही कि मैंने कल रात 10:30 बजे खाना खाया था, उसके बाद से अब तक खाना नहीं खाया, 24 घंटे हो गए थे खाना खाए हुए। तो मैंने कहा देखो मैं 1.5-2 घंटे से कितना बोल रहा हूं, हालांकि मैंने खाना कब खाया था, 24 घंटे से ज्यादा नहीं, 1 घंटा, 23 घंटे हो चुके थे मुझे खाना खाए हुए। तो ये नहीं कि मेरा रोजा था, मैंने रोजा भी था। ज्यादा क्या किया है, इफ्तारी में एक लेमन और शहद डाल के पानी पी लिया, चंद खजूरें खा ली, 2-4 खजूरें बस। तो आप तजर्बा करके देखो ना, तजर्बा करके। सहरी तो की नहीं थी उस दिन, क्योंकि रात 10:30 बजे खाना खाया तो सहरी की नहीं। अगले दिन जाके इफ्तारी में, क्योंकि बयान था मेरा इफ्तारी के फौरन बाद, अगर मैं खाना खाता तो बयान के काबिल नहीं रहता, खाना खाओगे तो टुन हो जाओगे ना। तो हमने क्या किया, शहद का शरबत बना के उसमें थोड़ा लेमन डाला और पी गए हम, और 2-4 एक आध खजूर खा ली होगी। चाय की मुझे चूंकि आदत है, बहुत खराब आदत है, आधा कप सुट्टा लगा लिया हमने चाय का, फिटफाट हो गए, बैठ गए। इतना लंबा बयान किया, कोई कमजोरी नहीं, कोई वीकनेस नहीं। फिर चूंकि मगरिब से इशा तक लंबा बयान हुआ, तो इशा के बाद जाके फिर वही थोड़ा सा पानी जो लेमन का बचा हुआ था, शहद, अच्छा लेमन को भी 2-3 घंटे पानी में डाल दें, थोड़ा कड़वा हो जाए, वो ज्यादा अच्छा होता है, वो पी लिया। उसके बाद फिर 1 घंटा बयान। लोग समझ रहे थे मुफ्ती साहब कोई बहुत पहुंचे हुए हैं, इतना स्टैमिना। ना 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 ना, हम कोई बहुत स्टैमिना नहीं है। मैं ये वाकया आपको इसलिए सुना रहा हूं कि जितना हम फोड़ते हैं इतना फोड़ना हमारे लिए जरूरी नहीं है। मेरे जैसा बारीक आदमी जो बहुत ज्यादा अच्छी सेहत नहीं है, आपसे हो सकता है कम ही सेहत हो, इतना कम खा के इतना सरवाइव कर पा रहा हूं, तो ये मेरी इसकी अलामत नहीं कि बहुत अच्छी सेहत है, ये इसकी अलामत है कि हम फोड़ बहुत ज्यादा रहे हैं। आप तजर्बा करके देखो, हो सकता है मुझे 1 गिलास पीना पड़ा हो, आप 2 घूंट में भी चल जाओ। आप नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ। हो सकता है मुझे जो है ना 2 घंटे बयान के लिए 1 गिलास लेमन का शरबत पीना पड़ा, शहद का शरबत, वो वाला शरबत नहीं, चीनी वाला, वो तो फिर प्रीकेटो नहीं हो जाते। तो आप जब करोगे ना, आपकी सेहत हमसे अच्छी होगी। आपको इससे भी कम 2 खजूरें भी खा लोगे तो आप चल जाओगे। तो मेरे भाई, ये जो फोड़ना फाड़ना, सुबह भी फोड़ रहे हैं, दोपहर भी भर भर के फोड़, खा नहीं रहा, आज खाना ना बोला करो, गुस्सा आता है मुझे। लोग कहते हैं मैं खाना खा के आ रहा हूं, बस करो यार, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। खाना खा के नहीं आ रहे तुम, खाना फोड़ के आ रहे हो। खा के नहीं आ रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, तुम फोड़ के आ रहे हो खाना। तो झूठ की भी कोई हद होती है, इसको खाना थोड़ी बोलते हैं। तो
یہ کرنا پڑے گا میرے بھائی. تو نفلی روزوں کی عادت ڈالو. ایام 20 کے روزے ہیں, 13, 14, 15 جمعرات اور پیر کا روزہ. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے پر آتے تو رکھتے چلے جاتے, چھوڑنے پر آتے تو چھوڑنے. ڈاکٹر کہتے ہیں 21 دن کسی خوراک کا عادی بنا دیا جائے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کرو, چند دن روزے رکھو, اس کے بعد اپنی خوراک کو کنٹرول کرو. جتنی اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں نا, چینی, مٹھائیاں, برفیاں, لڈو, جلیبیاں, میں بھی کھاتا ہوں کبھی کبھار, جلیبی کبھی کبھار کھاتا ہوں, یہ سب کبھی کبھار میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو یہ سب اپنی زندگی سے کیا کر دو, بولو نکال. تو آپ دیکھو یار تھوڑے دنوں میں, اور پسینہ نکالا کرو اپنا. میرے دیکھو پوری کمر بھیگی ہوئی ہے پسینے سے, کیا ہوا, کو مر گیا میں؟ ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں, ORS بہت ضروری ہے, اس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے. بھائی ٹوپی ڈرامے ہیں, ہونے تو دو ڈی ہائیڈریشن, عادی بناؤ. تھوڑی سی گرمی لگی ایک دم نمکیات پینا شروع, نہیں یار آپ روٹی کھاؤ گے نا اس میں ہوتے ہیں نمکیات, بہت زیادہ چھوئی موئی بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس گرمی میں تھوڑا ایک احتیاطاً رکھ لو کہ بالکل ہی مرنے نہ لگے, کہیں ایسا نہ ہو. تو اپنے آپ کو عادی بناؤ میرے بھائی. ہمارا مذہب تعیش پسندی ہمیں نہیں سکھاتا, ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے, چستی سکھاتا ہے. اور وہ خوراک کو تبدیل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. لڈو پھوڑنے, مجھے مٹھائی کے ڈبے مت دیا کرو اللہ کا واسطہ, میں کھاتا نہیں ہوں. میں مٹھائی کا ڈبہ فوراً کیا کر دیتا ہوں, پارسل کر دیتا ہوں, اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہوں میں. جس پہ مجھے غصہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس کو کھلاؤ. ایسا, یہ میں مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کسی کو میں نے مٹھائی کھلائی ہو تو وہ بولے اچھا یار مفتی صاحب کو ہم سے دشمنی ہے. تو یہ ہمارے مذہب کا, اس سے آپ میں کنٹرول پیدا ہوگا. مسلمان پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے کھا کھا کے. ہماری صحتیں انگریزوں سے اچھی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ان سے اچھی ہونی چاہیے تھی. نبی نے فرمایا المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے, مومن صرف 1 آنت بھرتا ہے. آج الٹا ہو گیا, کافر تھوڑا سا کھائے گا, مومن کھائے گا نہیں بلکہ پھوڑے گا. صحیح ہے نا. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. کنٹرولنگ پاور جب بڑھے گی نا تو پھر باقی برائیاں بھی چھوٹیں گی آپ سے. کنٹرول ہی نہیں ہے, دسترخوان کو دیکھ کے بہک جاتا ہے تو پھر گناہ کو دیکھ کے بھی بہکے گا. تبھی تو اللہ نے گناہ چھڑوانے کے لیے روزے رکھوائے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو اللہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کھانا چھڑواتے ہیں کہ جو کمبخت کھانے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ نظر پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ زبان پہ بھی کنٹرول نہیں, وہ جھوٹ بھی بولے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.